Mm. Pero Ma'am Queenie, kay since instructor ka, ano ba ang pinakamabudlay nga parts ng pagiging isa ka social worker sa field ba o kung ining gatudlo ka naga-provide ka sang input sa mga estudyante? Personally, ano, Bombomira, no, it's a matter of passion siguro. So, kung ako ang pamangkot dun, mas gusto ko sa academe. It's because, kumbaga, mas makita ko ang sarili ko dealing with students, training with them. Kag masakiton, abi ko daw, Mm. Bombomira. So, feeling ko pag sa field ako, like, I love being in the field actually. Before gid ko nagsulod dere, kumbaga na-immerse pa ko itong sa social action pa ko connected. So sa community kami, kalabot kami sa Danlag, kung diin dira nga mga lugar. So nami siya sa feeling. Pero siguro kung sa community ka, mas challenging lang gid siya, no? Mas challenging lang gid siya kay pero ang nami po dira kay you will interact with many people sa communities. So depende gid siguro siya kung ano ang passion mo siya. So personally, ang passion ko abi kay to be in the academe kaya sa mga iban ko man nga faculty members, no, para mag-train sang mga ano, sa mga social workers like we have now, may mga RSWs na kita. So it's a matter of passion. So kumbaga wala gid man sang profession nga madali. It's a matter on kung ano ang mas nakahiligan mo kag ano ang mas lapit sa imo nga tagipusoon. Correct, ma'am. Actually, ma'am, sa field, very curious ako. Ano ang mga realization mo, ma'am, nga makakontribute man sa dapat iplastar sang aton nga national government agod nga makabulig sa mga katawhan naton diri sa Pilipinas? Of course, no, Ari, kay siyempre, actually before ko nag-enter diri Bumumira, nakita ko ang mga discussion mo diri, no. Tsaka ang dami-dami nating mga problema daw kadamo gid, no. Sang problema nga nagakatabo diri sa aton, especially sa Pilipinas, no. So, of course ning ang social work profession abi, very important gid ang kumbaga ang role natin, especially in addressing the social problems like of course mga corruption, poor disaster response, no, kay gid kami gabi gid ina especially subong, no. And of course minsan kasi meron tayong weak public accountability din. So dito very important tayo na kumbaga na ang mga of course ang social workers, we will become an advocate when it Mm. comes to transparency and accountability sa government naton. So dira gid challenge gid ina mga social workers no, how are we going to educate and mobilize community to really demand accountability from local officials. So diri gyapon, we would really ensure na ang mga projects nato nagakadto gid kay kumbaga bombomira sa mga projects gid na frontliners gid abi ang mga social workers dira. Yes. So kumbaga gina-ensure ta gid nga nabaton gid bala sang mga tawo ang para dapat gid sa ila. So amo gid ang very important nato, no. And of course for example when it comes to disaster siguro, so, preparedness and education ang very important gid dira. Like we would train communities on disaster risk reduction for example, like ang mga evacuation plans, early warning system, mga first aid, no. Very important gid na siya. And of course, one thing gid diri ang isa ka method ng social worker or as a social work profession ang community organizing. So diri bombamiga kumbaga buligan ang communities para maging self-reliant. So of course we have the government na, no, pero hindi abi pwede na mag-rely lang kita sa government, especially on what's happening sa gobyerno ta subong, no. Um 'Di ba? So ayun, it's very important that we will help communities to become self-reliant, especially sa paano nila i-respond when it comes to disaster, for example, paano nila ma-handle na siya. And very important din pag ang social work profession abi harap po diri ang social development naton. So ang damo kita when issues when it comes to ano, no, social when it comes to social development like ang poverty ta, inequality, na marginalization halimbawa. So eto as social workers, diba, we provide assistance, but we also need the help of the government, no, of the community people. Amo gani ning ginahambal ko bombomira, no, sa mga estudyante ko ba na nga maging social workers man later on. Kumbaga ara-abi kita ka sa to, ang social workers, they are direct in the community people. So, siyempre sa government, no, is ang maghatag lang abi sila programs without, this is in general ha, this is in general, mag-disclaimer. Yes, yes.
in general, common maghatag sila sa programs without knowing the needs of the community people. So that's why very helpful nga during social planning or the policy making, ara dira ang mga social workers kay sila abi ang direct sa community people kay may ginakandak kita nga needs assessment. So dira mabalaan naton. So very important pod nga ang people, especially in the government, for example, even in private sectors, nga mag-connect sila with they will work together with the social workers para mabalaan nila kung ano ang mas nami nga bulig nga mahimo nila no para sa mga tao. So in general siguro bombomira sa mga issues that we are experiencing right now no. Social workers and even community people no, we can fight against that, especially if we try to promote accountability and citizen empowerment. One thing gali nga very important gid nga ginahimo sang social workers is empowering people. Wow. Empowering communities. So, ari bombomira no, kumbaga dapat may hagi kita sang citizen empowerment or people's empowerment. Why? Because if may aga sina, people would really do something to help themselves. So, kumbaga we will work together lang gid diri. Kumbaga social workers, and of course the people in the community, and of course ang aton nga mga leaders. Okay. So medyo lawig no, pasensya maistragin. So,